साफी साहब, आपकी नज़र में अवाम में पजीराई किससे मिलेगी? एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए को या फिर कारकर्दगी को? देखिए, सियासत में टाइमिंग इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ होती है। आप ये नोट फरमा लीजिएगा कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो हार्ड लाइन इख्तियार की है वो किस वक्त की है। वो उन्होंने उस वक्त इख्तियार की जब अदलिया में बड़ी तब्दीली आई और अदालत में यहाँ पे जो सबसे बड़े काजी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने मनसब पे जब फ़ाइज़ हुए तो तब उन्होंने नाम बाकायदा ले के लोगों के एहतिसाब का नारा बुलंद किया। इससे पहले वो 4 साल तकरीबन लंदन में रहे थे। उन्होंने ऐसी बातें बैन-ए-सुतूर में तो की थी, लेकिन नाम ले के जो साबिक़ इस्टेब्लिशमेंट और साबिक़ अदलिया के जो आला ओहदेदार थे उनका कभी उन्होंने इस किस्म का तज़किरा इस अंदाज़ से नहीं किया। तो उनको भी कोई शायद नज़र आया होगा। और कल ही मैंने अर्ज़ की थी कि अयाज़ साहब बहुत ज़्यादा मिजाज आशना है नवाज़ शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के। आज उन्होंने पूरी तफसील से आपको बता दिया कि ये नवाज़ शरीफ की फ़ितरत ही नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब के अंदाज़ में हुक्मरानी करे। बहुत ही मुदल्लल अंदाज़ में अयाज़ साहब ने इस हवाले से बात की है। तो उन्होंने ये चीज़ें नोट की होगी और जो 4 दहाइयों तक पाकिस्तान की सियासत में रहे हो और इक़्तिदार के ईवानों में वो बुराजमान रहे हो, तो उन्होंने ये जो स्टांस इख्तियार किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, किसी से कोई यकीन दहानी ली होगी। और अब भी इतलात तो यही है कि बीच में कोई और है ही नहीं। बड़े मियाँ साहब के और पैगाम रसानी उसके बीच में कोई और पैगाम रसान नहीं है। जो सबसे बड़ी मुक़्तदिर शख्सियत है यहाँ पे, उनसे उनके बराह रास्त राब्ते हैं, तो उनको कुछ न कुछ तो नज़र आया होगा, तब उन्होंने ये बात कही होगी। उससे पहले उन्होंने ऐसी बातें क्यों नहीं की हो, ये एक पहलू है इस तमाम सूरत हाल का। लेकिन इसका अवाम को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपका अहम है, उस पे बात करनी चाहिए। मेरे ख़्याल में इस वक्त कल भी मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि मुफ़ाहमत की सियासत ही आपको आगे लेके जा सकती है। अगर आपने डंडा लंदन से हाथ में लेकर आप वापस आके पाकिस्तान इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और वो आप अपनी सियासत को और अपनी जो जमहूरी निज़ाम को इस्तेहकाम के दावे के साथ भी आप आ रहे हैं, तो मेरे नज़र में वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी वो सियासत जो है ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी, ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होगी। और पाकिस्तान में इस वक्त जो हम बहरानी कैफियत का शिकार है, देखिए हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क वो सोना जो है एक्सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, और हम यहाँ पे रेको देख के जुर्माने भर रहे हैं। हम सऊदी वली अहद को बुलाते हैं और चतराल पे TTP चढ़ दौड़ता है। इन चीज़ों को हमने देखना है कि हमारा मसला सिर्फ सियासत का नहीं है। इस वक्त महंगाई की बात हम बार बार कर रहे हैं, सबसे बड़ा मसला वो है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। हमने ये भी देखना है कि जो भी आने वाली हुकूमत है, नवाज़ शरीफ साहब ने तो एहतिसाब का नारा बुलंद कर दिया, भले वो करे, उनका नारा हक बजानिब है बिल्कुल। जो अपने डोमेन से हट के दूसरे के डोमेन में घुस के अपनी सरकारी ज़िम्मेदारियों की बजाय गैर सरकारी ज़िम्मेदारियों में मुलव्विस एहलकार है, उनकी वाकई उनका एहतिसाब होना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखना है जो अवाम के सुलगते हुए मसाइल है, जो हमारी सिक्योरिटी के मसाइल है, उनका नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हल है, उनका भी हमें थोड़ा सा रोड मैप बताए। जो हमारी मईशत के जो डार साहब ने डॉलर के साथ जो खेल खेला और जो महंगाई कंट्रोल करने के लिए जिनको पैराशूट पे लंदन से खुसूसी तैयारों पे ला के यहाँ पे हमारे सर पे मुसल्लत करके 16 माह वो यहाँ पे रहे, उसका भी हमें मियाँ साहब जो है इस हवाले से बड़े हसास है। इसाक डार साहब के बारे में जब भी बात होती है वो भी हमें बताएं कि वो आगे क्या करेंगे। ये तमाम चीज़ें अहम है, एहतिसाब भले हो ज़रूर हो। इस वक्त सियासी इस्तेहकाम के साथ मशरूत है। साहब से जाने थे, साहब क्या इंतखाबात इसी प्रोसेस के तहत होंगे जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, या फिर मुनसिफाना इंतखाबात होने हैं? देखिए, मुनसिफाना इंतखाबात के इम्कानात तो बहुत कम है, लेकिन जो प्रेसिडेंट रहा है शायद उसी प्रेसिडेंट को फॉलो किया जा रहा है। और इस वक्त एक अहम बात जो है जिस पे गौर नहीं किया जा रहा है, अगर कैदी नंबर 804 जो है वो
حاضر سروس سرکاری افسران کا نام لے کے الزام لگائے تو جے اور وہ انقلابی، لیکن ایک ایسے شخص جو ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، عدالتی فیصلوں کے ساتھ اور عوام کے جانتے بوجھتے اور عوام کے فہم کے مطابق جو باتیں ہیں جو سب کو پتہ ہے، اس کے حوالے سے اگر احتساب کی بات وہ کریں تو وہ برا کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم اس کو مفاہمت کے مشورے دیتے ہیں اور اپنی سیاست میں جو ہے تلاطم برپا کرنے کا ایک وجہ ان کی آمد اور ان کے اس مطالبے کو قرار دیتے ہیں۔ بھئی یہ کڑوا گھونٹ تو کسی نے پینا ہی ہے نا۔ آپ یہ بتائیے گا، یہ جو فاضل ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہمیں سمجھا دیجئے گا جو نواز شریف صاحب کا مطالبہ ہے جائز ہے یا ناجائز، یہ بات اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، آپ کی سیاست پہ وقتی طور پر اس کے کیا نتائج پڑ سکتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا جن لوگوں پہ الزامات ہے اور ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والی شخصیت اگر وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا برا کر رہے ہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ ایک الگ گفتگو ہے، لیکن یہ بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو بات نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات تو آپ کی سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے۔ 28 ستمبر کو ریویو پٹیشن فیض آباد دھرنے کا مقرر ہے، سماعت اس کی ہونی ہے، تو آپ اگر نواز شریف صاحب کا رستہ روک رہے ہیں یا روکنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کا پھر آپ کیا کریں گے، اس کو آپ پھر کس طرح امپلیمنٹ کریں گے۔ اور جو انقلابی جو ہمارے دوست ہیں اور انقلابی جماعتیں ہیں جو اسیر بھی ہے، وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ آئے گا بار اور وہ انقلابی جماعت کیا چیف جسٹس اور عدالت کے پیچھے ہوگی کہ نہیں، وہ فیصلہ ہونے کا انتظار کریں گے کہ فیصلہ کس طرح کا آتا ہے، کیا ان کے فیصلے کا انحصار فیصلے پر ہی ہوگا کہ نہیں وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں مشکل لگتی ہے لیکن کسی نے تو آغاز کرنا ہی ہوتا ہے۔ کیا کرے، آغاز کسی نے تو کرنا۔ صاحب عالمی بینک ہمیں دیگر ممالک کی مثالیں بھی دے رہا ہے، بھارت کا نام لیا، انڈونیشیا کا، ویتنام کا، کہ انہوں نے بحران کے وقت درست فیصلے کیے اور چیلنجز پر قابو پایا۔ کیا ہم ان سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے؟ میں نے تو پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو افغانستان کی ایک مثال دی، گرچہ وہاں پہ بھی کوئی مثالی حکومت یا مثالی امن یا مثالی معاشی صورتحال نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ تجارتی سرگرمیاں وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں صورتحال یہ ہے جو سب سے خطرناک ہے کہ معاشرتی ناہمواری کے ساتھ ساتھ معاشی ناہمواری انتہاؤں تک پہنچ چکی ہے۔ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ مڈل کلاس تو پچھلی دور حکومت میں اس کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس وقت جو اپر کلاس اور سفید پوش لوگ تھے ان کا جینا بھی وہ تقریباً عذاب ہو چکا ہے، اور آنے والا وقت اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ ہم اس ملک سے یا اس عوام سے یا ہم اس قوم سے کیا توقع رکھے جو لاہور میں جو کچھ آج ڈسکور ہوا ہے، جو آنکھوں کی بینائی ضائع کر کے لوگ لاکھوں روپے آنے والا وقت اس سے بھی خطرناک ہے۔